अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सोहेल अफरीदी कहते हैं कि लोगों की रजिस्ट्रेशन नादरा कर रहा है, जो कि वफाकी इदारा है, वहां से रजिस्ट्रेशन में जानबूझकर लोगों को तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार चेकिंग और आंखों के स्कैनर्स लगाकर आंखों को स्कैन करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें जानबूझ के वक्त ज़ाया कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। घंटों का काम दिनों में किया जा रहा है ताकि लोग तंग हों। मुझे बदनाम करने की कोशिश करने वाले अपने गुड लोगों को मुतासरा लोगों में घुसाकर उनको उकसा रहे हैं। यानी वो जो गुड और बैड वाला है ना, वो कह रहे हैं जो उनके गुड लोग हैं उनको घुसाकर लोगों में उनको उकसाया जा रहा है कि तो जो कुछ करवा रहा है वो सोहेल अफरीदी करवा रहा है। तीरा के लोकल MPA अब्दुल गनी अफरीदी और मेरे बड़े भाई जब वहां पहुंचे तो इन्होंने अपने टोट्स के जरिए उनकी बेइज्जती करवाने की नाकाम कोशिश की। वापसी पर उनके लिए सड़क बंद करके रास्ता तब्दील करवाने पर मजबूर किया गया और उनकी जान को खतरे में डाला गया। वो कहते हैं कि वापसी उनका रास्ता बंद किया गया, इनके प्लान खतरनाक थे, फिर उनको मुख्तलिफ रास्तों से होकर आना पड़ा जिससे उनकी जान खतरे में पड़ गई। वो कहते हैं कि जो इनके गुड लोग हैं रास्ते में गाड़ियां खड़ी करके जानबूझकर सड़क पर रश बना रहे हैं ताकि अवाम गुस्सा करे और मुंतखब नुमाइंदों को बुरा भला कहे। जाहिर है जैसे प्रोटोकॉल लग जाता है और गाड़ियां रुकती हैं तो 5 मिनट बाद ही आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है कि यार ये क्या बदतमीजी है, क्यों हमारे सड़क को मतलब रास्तों को रोका हुआ है। और फिर शदीद सर्दी में शदीद ठंड में लोकल गाड़ियों में जो लोग आ रहे हैं उनको अगर पूरी रात सड़कों के ऊपर खड़ा रखा जाएगा और उनके पास खाने की चीज़ें भी नहीं होंगी तो जाहिर है वो लोग तो डिस्टर्ब होंगे। तो सोहेल अफरीदी कहते हैं कि जानबूझ के किया जा रहा है। वो कहते हैं कि दहशतगर्दी की जंग बंद कमरों के फैसलों से नहीं जीती जा सकती, नीयत ठीक होनी चाहिए और एतमाद को बहाल रखना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर मुस्तकिल और पायदार अमन नामुमकिन है। बंद कमरों के फैसले ज़बरदस्ती मुसलत करने के पीछे हमेशा अज़ाइम कुछ और होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कौमी जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा की हर सियासी और मजहबी जमात समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने देरपा अमन कायम करने के लिए जो तजावीज़ पेश की उन पर अमल करवा कर ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। बंद कमरों में फैसले करने वाले ज़रा नीचे दी गई तस्वीर देखें। इमरान अहमद खान न्याजी साहब को ख़त्म करना सबका अधूरा ख्वाब रह जाएगा। ये इश्क अब कई नस्लों तक पहुंच चुका है जो कभी भी इंशाल्लाह नहीं मिट पाएगा। उन्होंने एक तस्वीर लगाई है जिसमें एक बच्चा जो है वो जब वो नकल मकानी कर रहे हैं और सामान उनके गाड़ियों पे है तो वो सामने खड़ा हो गया और इमरान खान की तस्वीर उठाकर खड़ा है। तो इस तस्वीर की तरफ उन्होंने जो है वो इशारा किया है। तो ये सोहेल अफरीदी साहब बड़े क्लियर हैं, कोई सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं है और जो फंड जारी किए गए हैं वो उन्होंने अपने लोगों की सहूलत के लिए जारी किए हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब को अपने लोगों के पास जाना चाहिए और उनको एतमाद में लेना चाहिए और उनको उनके सामने वाज़े मौक़िफ़ जो है वो अपनाना चाहिए। और ज़ाहिर इसके अलावा सोहेल अफरीदी और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना कि वो फंड जारी कर दें, लोगों को फैसिलिटेट कर दें। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। जब क्लियर कर दिया गया है कि सोहेल अफरीदी जो मर्जी कर ले ऑपरेशन तो होगा, और इसके हवाले से सख्त बात सोहेल अफरीदी पहले ही सख्त बयान दे चुके हैं, अभी उन्होंने क्लियर कर दिया। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें जो है वो कैसे आगे बढ़ती हैं। बाकी उनसे मैंने पूछा कि 9 मई को जो आपकी तस्वीर आई है कि आप रेडियो पाकिस्तान जो है वो गए हैं, जलाए है आपने रेडियो पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं रेडियो पाकिस्तान को जलाने के अमल में शामिल होता तो मैं उसके ऊपर तहकीकाती कमीशन बनाता। तो मैंने कहा जी वो तहकीकाती कमीशन तो आपने बना दिया है अरकान असम्बली के ऊपर मुश्तमिल। उन्होंने कहा कि मैं जिस जज को उसमें डालना चाहता था, जिस ब्यूरोक्रेट को डालना चाहता था, उसको कॉल आ जाती थी और कोई तैयार नहीं था कमीशन में बैठने के लिए। तो फिर हमने काबीना ये मामला स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब को भेजा और बाबर सलीम सवाती साहब ने फिर इसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी जो है वो बनाई है, उसमें अपोजिशन के लोग भी हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमले में शामिल होता तो मैं इसके ऊपर जो है वो कमेटी क्यों बनाता। दूसरा वो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में एक बार सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में रेडियो पाकिस्तान गया था, उसके अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी रेडियो पाकिस्तान नहीं गया। 9 मई के दिन जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो मैंने कहा आप कहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद में था, और क्योंकि ये वहाँ से वापस आए थे ज़मान पार्क से, इस्लामाबाद में थे, और फिर इस्लामाबाद से ये जो है गए थे पेशावर। लेकिन ये रेडियो पाकिस्तान जहाँ का कहा जा रहा है कि रेडियो पाकिस्तान के ऊपर ये गए हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि ना तो मैं उस तरफ गया और ना ही मैं कहीं जलाओ घिराओ में किसी चीज़ में मुलविस नहीं था। और वो ये कहते हैं कि मेरा 9 मई की किसी FIR में कहीं नाम नहीं था, मैं कहीं नामजद नहीं था। और अब वही बात कि 978 दिन बाद इनको याद आ गया कि 9 मई में मैं भी मुलविस था, 978 दिन तक मैं नहीं था। अब जब
میں آپریشنز کی مخالفت کر رہا ہوں, میں اپنے لوگوں کی آواز مان رہا ہوں, میں اپنے صوبے کے امن کے لیے لڑ رہا ہوں, میں اپنے لوگوں کے امن کے لیے لڑ رہا ہوں. تو ان کو یہ آ گیا کہ میں 9 مئی میں ملوث تھا. پھر اس کے علاوہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان نے مجھے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہے وہ میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. اب کے پی کی باری ہے, کے پی کے بعد میں بلوچستان جاؤں گا, پنجاب میں ایک بار پھر جاؤں گا اور اسٹریٹ موومنٹ کروں گا, لوگوں کو تیار کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ جس دن کال آئے اس دن آپ نے آ کے سڑکیں بلاک کر دینی ہیں, اور ہم نے پھر اس وقت تک ان سڑکوں سے نہیں اٹھنا جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتے. اور وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ لوگ نکلیں گے, اور ساتھ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری بہت امپورٹنٹ ہے کہ 8 فروری کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورا زور لگانا چاہیے کہ 8 فروری جو تحریک تحفظ پاکستان کی کال ہے, شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پہیہ جام ہڑتال, اس کو ہم کامیاب بنائیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں میں کرتا رہوں گا اور میں اس کے اوپر میرا پورا فوکس ہے. تو وہ ساری چیزیں. باقی وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ابھی جو ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی صوبہ چلا ہی نہیں رہا, لیکن جب دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, میرے پولیس کے جوان شہید ہوتے ہیں, تو پراپیگنڈا میرے خلاف شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا تو میری پالیسی پر چلو, اگر میری پالیسی پر چلو تو پھر ظاہر ہے ہم ہر چیز کے ذمہ دار ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب پالیسی کے پی میں وفاق کی چل رہی ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی, تو پھر پروپیگنڈا میرے خلاف کیوں ہوتا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کی پالیسی ہے وہ ایک ناکام پالیسی ہے, اس کی وجہ سے دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی بلکہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور وہ بڑے کلیئر ہیں کہ عمران خان مزاحمت سے ہی رہا ہوں گے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری پارٹی کو جو ہے وہ اب جو ہے وہ کشتیاں جلا کر نکلنا ہوگا اور سنسیریٹی کے ساتھ نکلنا ہوگا. اسٹریٹ موومنٹ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یونین کونسل لیول سے لے کے اور مرکزی لیول تک کے تمام امیدواروں کو ڈیلی بیسس کے اوپر اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا اور لوگوں کو مزاحمت کے لیے تیار کرنا ہوگا, لوگوں کو اس چیز پہ تیار کرنا ہوگا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن ہم کال دیں گے اور پورے ملک کے اندر 200-250 مقامات پہ سڑکیں بند ہو جائیں گی تو وہ سڑکیں اس وقت تک نہیں کھلیں گی جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے معاشی حالات اس حکومت نے اتنے خراب کر دیے ہیں, لوگوں کو اتنا تباہ اور برباد کر دیا ہے اور خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے کہ اب جب 200-250 مقامات پہ سڑکیں بلاک کی جائیں گی تو ایک ایک مقام کے اوپر ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر لوگ اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک یہ حکومت گھر نہیں چلی جاتی. وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں, وہ بہت کلیئر ہیں کہ اس طرح سے وہ اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے اور اس طرح سے وہ عمران خان کو رہا کروا لیں گے. لیکن اس کے لیے وہ شرط, وہ کہتے ہیں کہ پلان بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس پلان کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے تمام ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز, عہدیداران, یو سی لیول تک کے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1000 لوگ سنسیئر ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 1000 جو ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, عہدیدار ہیں, اگر 1000 ہیں تو 1000 اگر سنسیئر ہو جائیں تو 1000 بندے, اگر ایک 100 بندہ بھی ان کے ساتھ ہو اور انیشلی وہ جب کال آئے اور وہ سڑکیں بند کر دیں تو 1000 بندہ جب 1000 جگہوں سے سڑکیں بند کرے گا اور 100 بندے ان کے ساتھ ہوں اور ایک دم وہ سڑکیں بند کر دیں گے تو 100 سے 1000 سے 5,000 وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ پورا پاکستان اس حکومت سے تنگ ہے, اس نظام سے تنگ ہے. تو وہ بڑے کلیئر ہیں کہ عمران خان مزاحمت سے رہا ہوں گے, کوئی بات چیت کے ذریعے رہا نہیں ہوں گے. بات چیت وہ سمجھتے ہیں ٹرک کی بتی ہے, یہ سب ڈرامہ ہے, یہ سب اداکاری اور فنکاری ہے. اور باقی وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں جاری رکھیں گے اور وہ کسی صورت بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کی سیٹ جانی ہے تو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی حد تک اس نظام نے کچھ کرنا ہے تو کریں, لیکن وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.